Roma and Pitik Partner Promotion proudly presents Women's Volleyball Dayon-Dayon here in Kainsikan, Consolacion, Cebu. Team Bulho Talamban versus Team Consolacion. Okay, game 1 of the best of 3. On this bakbakan event here in Kainsikan, Consolacion, Cebu is sponsored by Barangay Captain of Barangay Kainsikan, Consolacion, Cebu. Barangay Captain Aris Balaba Jr. and his councilors. Organized and promoted by Konsihal Joel Montalya. Igualisono na kini para dos. Igualisono ato skora. Ila. Answer by Joanna. Janice. Trixie. Kinapos. Servisyo Nancy. Lindy. Good item. Atong mga konsihalis ning atong sponsor natong mga konsihalis Honorable Dinis Balaba, Honorable Veronica Balaba. Honorable Hana Faye Salve, Honorable Rosalyn Montalya, Honorable Rosalyn Notarte, Honorable Mail Magali, Honorable Jiri Herbieto. Mao na atong mga konsihalis diri servisyo Lindy. Lindy again. Out. Trixie firing. Hindi umabot. Hoy, gininto sungos. Doso no ato skora servisyo Janice. Lindy. Kalay, boringin. Side out. Hoy, atras oy. Dola dito kung di mo kadungog. Servisyo Joanna. Bila, Kalay. Side out. Servisyo Ila. Lindy. Ila again. Kalay. Answer by Janice. Trixie to the rescue. Igualis dos na atong game 1 sa atong women's volleyball dayon-dayon. Joanna. Trixie. Ila. Hala ka niya. Bright ang Joanna. Oy! Was down. Igualis dos side out. Servisyo Kalay. Janice. Tulindi. Nancy. Heavy rainfall coming from nagpauwa nagbala ang Team Bulho. Trixie Mibaus. Inside. 3-2 mga ikan, 3-2. Servisyo Kalay para 4. Ruby, answer by Trixie. Ila, Kalay. Lagi buyok. Bang! Astang wadam ha. Perting bakanti ha. Servisyo Kalay. 4-2 na ha. Kalay. Side out. 4-2 sa to score bola sa Team Bulho. Lindy. Turubi. Kalay. Nancy. Ilabas gawas na. Inside na Igus Pusti. Servisyo Ruby. Rexy. Ruby again. Joanna.
Side out, side out. Guys, get your bed. Oh, servisyo Trixie. Win. 4-5 na, 4-5. Servisyo Trixie. Janice. Ay, hawan pas kang manang. Side out. Servisyo Nancy. Trixie. Inside, inside. Side out, side out. Layo, di mo bantay. Bola sa Team Konsolasyon, servisyo Linde. Out ball, out ball. Change court. Oh, this halftime is brought to you by the Crunchy and Tasty Maricel Anthony Chicharon. Pwedeng ulamin sa sarapog ang Arnoco Ono Disco Mobile Basta Disco. Arnoco, buto-buto ang inyong dughan sa makusog nga baho. O gang Lunis, native lechon manok. Diha sa poblasyon nga dumanok. Servisyo Linde. Kalay. Ruby. Overcook ang tira ni Ruby. Oh, kilid-kilid daw. City na. Kene para 8. Kombate. Overhead. Win. Inyo, para uli, gila, para 8. Kene para 9. Good item delivered by Juana. 9-3 na. Servisyo para Gis. Ila. To Trixie. Side out, side out. Street lang daw. Kilid. Servisyo Janice. Janice. La, Ruby. La. Ruby again. Nice defense. Kene para 5. Wait. Cinco no ibina, kini para Ay, 6. pagkabanti dyan, mabitay ka dyan. La! Sumabit. Cinco no ibina to skora kini servisyo Juana para Gis. Ruby. Tulindi. Janice. Juana. Irene. Pasok. Bantay na. May dipinsa doon. G5 na, G5. 5 puntos ang galamangan sa Team Konsolasyon. Servisyo Juana. Win. 11-5. Mayor. 11-5 na, kini para daog na sa Team Konsolasyon. Daog na. Oy! Oy, Jis, Daog na. Coming up. Game 2 mga igan. Oy!